आपण माने क्वेश्चन आसीपारे सर आम एत किछु जानिकी आमर किछि लाभ नै हाँ जानिबा दरकार देखंतु चाष करिया गले आपन को ए सब जिनस बहुत इंपोर्टेंट जिनस नॉलेजेबल जिनस जानिया दरकार नहले किछि लाभ नै आपन जेकोनी समय स्प्रे कर देबे सेही महुमाछी इंजीनियर चासी माने आमे एते दिन कोन जानिथिलु जे महुमाछी फूलर मधु संग्रह करने आसे आउ सेतेबेले पॉलिनेशन हुए किंतु सेतिकी नुहे ता पछर कहानी आउरी बहुत किछि अछि जानिया पई पूरा संपूर्ण वीडियोटा देखंतु बहुत मजेदार और माने कोन कहबी बहुत इंपोर्टेंट गोटे पॉइंट जेटा आपण माने को जानिया दरकार पार्टिकुलरली जो चासी भाई माने नुआ रे आछंती ओ जे माने जानिबा को चाहउछन चाष विषय रे केउ को परिमाण को भाव रे पॉलिनेशन हुए कोउटा के कोन कहा जाए हमर स्प्रे को टाइम रे देबा दरकार नहीं और को समय रे पॉलिनेशन मेन दरकार आमे को इनसेक्टिसाइड स्प्रे करिया उचित न एही समय रे एही सब जिंस आमे जानिबा ताले चलंतु डेरी न करी वीडियोटा शुरू करिया ताले आमे आसी जाय देखंतु हमर बाइगण गछ पाखरे एठी हम बाइगण सेही कलमी बाइगण गछ सेही आपण मानक कहवा अनुसार देखते ये मोर से कलमी बाइगण जॉइंट लगी से पाखे अच्छी मुझे जिनस आपको बुझाऊँ देखूँ बाइगण गचर फूल आसे कंप्लीट है किंतु एपटा हो जाए देखो बाइगण रे फूल पूरा फुटी जाए जे बाइगण फूल फुटी एटा हूँ मेन टाइम एटा को देखो ये फूलटा रोचे यही फूलर मेन हूँ ये फूलटर जे कलर से कलर रे महुमाछी अट्राक्ट होती आर बास्ना रे अट्राक्ट होती फास्ट प्रथम कथा सेकंड कथा हूँ महुमाछी खाली बास्ना रे अट्राक्ट हुए से तार खाद्य संग्रह करने आसे गोटे खाद्य नुहे से दुई दुईटा खाद्य संग्रह करे महुमाछीर मुहरे गोटे प्रकार खाद्य निए आ तार गोड़े गोटे प्रकार ये अच्छी माने एमती टाइप थिबो से माने कोदाल टाइप थिबो सेथिरे से महुमाछीर कोदाल टाइप गोड़ देकी से फूल भितर जे हलदिया जे पोलेन गुड़ा अच्छी सेटा को संग्रह करे ए भितरे ताहले एटा संग्रह करी कोन कहे करिवे आपण हमर मन रे क्वेश्चन आसी पारे हां एटा बहुत बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखंतु जे पार्टा मु आग्रह भी बुझाई देखो ये लंबा जो पार्टा रही है को स्टिग्मा कह जाए यहाँ हूँ मेन आमर स्त्री फूलर माने यहाँ पॉलिनेशन मेन काम करे ए स्त्री फूलर यहाँ को कह जाए आ भितर देखो ये दुईटा पार्ट को गोटे को स्टिग्मा कह जाए आ गोटे को आमर एंथर कह जाए ठीक अच्छी से माने आमर कौन कह ताले स्टिग्मा आ एंथर जानी पारले एंथर भितर कौन थे पोलेन थाई जे हलदिया हलदिया जेटा देखि पारछंती ताको पोलेन कहबा कौन कहबा पोलेन एटा होची आमर पोलिनाइजेशन बा आमर जे पराग संश्लेषण क्रिया जेटा आमर एटा पुरुष फूलर जे हलदिया अंशटा ता भितर ऊपर जेतेबेले पड़े सेतेबेले आमर बाइगण हुए ताहले एई जिंस हलदिया को कलेक्ट करिया को जाहिकी एरा खाद्य रूपे खाद्य भाव में कलेक्ट करिया करे किए महुमाछी जेतेबेले ए फूलर कलेक्ट करिया आउ गोटे फूलर जे कलेक्ट करिया को जाए सेतेबेले आम एई पार्ट रे टच होई कि से पॉलिनेशन हुए ताहले आमर एटा गला मेन कथा एटा काहे संग्रह करे हलदियाटा देखंतु हलदिया पार्ट होची आमर पोलेन से पार्टा से कौन करे तार खाद्य एथिरे प्रचुर परिमाण प्रोटीन अच्छी मिनराल्स अच्छी विटामिन्स अच्छी ये हलदिया पार्टारे ताहले हलदिया ये पोलेन रे बहुत परिमाण मिनराल्स विटामिन अच्छी से खाद्य रूपे कहीं व्यवहार करे जेतेबेले तार छोट छुआटा हुए छोट लार्भा हुए आमर महुमाछीर सेतेबेले तार खाद्य बढ़िया बहुत खाद्य दरकार सेतिपई एई जगारू से खाद्यटा निहे ये कौन करे यही पोलेन को संग्रह करे ता सहित आमर महू भी जेटा संग्रह करे एथरे बेसी महू नहीं आमर जेटा कर जे नेक्टर बा मकद माने कौन जे मिठांशटा एथरे मिठांशटा बहुत कम अलगा फूलर निहे एइटर खाली पोलेन कलेक्ट करे ताहले से मिठा बा मकद आउ आमर पोलेन आ ता सहित गोटे एंजाइम देकी से भितर हलदिया होइकी पैक होइकी ब्रेड केक भलिया तैयार करके रखी दिए जेतेबेले तार छुआ जन्म हुए लार्भा आकार हुए सेतेबेले से एई जिनसटा खाइबा परे से कौन करे से गछ से बढ़िबार साहाय्य करे आउ बड़ बड़ जे महुमाछी जेली आकार से कौन करे खाद्य को कन्वर्ट करिकी से बड़ महुमाछी भी खाए कारण लगातार से माने परिश्रम करते सेतेबेले बड़ महुमाछी भी खाती और छोट जे लार्भारू बड़ आकार तैयार करिया पई ए साहाय्य करे एई पोलेन ताहले एथिरे बहुत परिमाण रे मिठारे रोचे शक्ति जेटा महूरू रोचे शक्ति आ एठारे रोचे प्रोटीन और विटामिन्स जहाँ फल कौन होची एही
ଜିନିଷରୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆକାର ନେଇକି ଗ୍ରୋ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ କେତେ ଆମଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏଇ ପୋଲେନ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ସାର୍ ଆମେ ଏତେ କିଛି ଜାଣିକି ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ ସେଇ ମହୁମାଛି ମରିଯିବେ ମରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଫୁଲରେ ପରାଗ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କ୍ରିୟା ହେଇପାରିବନି କି ବାଇଗଣ ବି ଧରିବନି ବହୁତ ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମହୁମାଛି ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଟାଇମିଂଟା ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସକାଳୁ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 5ଟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି କ'ଣ ପୋଲେନ୍ ଆଉ ମହୁ বা ନେକ୍ଟର যেটা কুহযাଏ মিঠা অংশটা কলেক্ট করতে তাহলে মিঠা অংশ কলেক্ট করবে দিন সারা রহিযায় দিন সারা সে পরিশ্রম করতে আমি যদি সেই টাইমে স্প্রে করু তাহলে বহুত অসুবিধা দেখুন সকালে 7টা 8টা ভিতরে বহুত কম আসে ম্যাক্সিমম দেখা যায় 8টা পরে যাইকি সে আসতে কারণ সকাল টাইমটা বহুত গরম টাইমে বহুত জলদি আসে আউ শীত টাইমে টিকে ডেরি আসে এইপাই না টেম্পরেচর সন্ধ্যাবেলে ডাউন হয়ে যায় সকালে বি কম থাকে সেপাই টেম্পরেচর কম থিলে সে আসন্তিনি আউ টেম্পরেচর দুই প্রহরে টেম্পরেচর অধিকা থিলে আসন্তিনি কিন্তু দুই প্রহরে আমার কোণ হুয়ে দুই প্রহরে আমার কোণ হুয়ে দুই প্রহরে আমার খরারে স্প্রে কলে সেটা তার পত্র সহিত রিয়াকশন হয়েকি পত্র জলি যাবার চান্স থাকে ও গছর ক্ষতি হয় সেপাই আমার সবুঠু বেটার টাইম হচ্ছে আমার সন্ধ্যা পরে ଆପଣ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମହୁମାଛି ଥିବେନି ଆଉ ପୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ପୋକମାନେ ଆସିକି ପଡ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଆଉ କେଉଁଟା ସେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେକୌଣସି ମାଛି ଆସୁ ପୋକ ଆସୁ ଟଚ୍ ହେଲେ ମରିବ ସେ ପତ୍ରର ରସ ଖାଇଲେ ବି ମରିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ମାନେ ପତ୍ରରେ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛୁ ମାନେ ବୁଝିକି ଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟଟା ମାନେ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ସେଫ୍ ସାଇଡ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ମହୁମାଛି ନଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଷୟ ଅଛି ସେଇଟା କହିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଇମିଂ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମାନେ ଅନୁକୂଳ ଟାଇମ୍ କେଉଁଟା ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ମହୁମାଛି ବଞ୍ଚେଇକି କାମ କରିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫସଲ ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ କମିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବିନି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ କୁହେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଟାଇମିଂଟା କହୁନଥିଲି ସକାଳୁ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସକାଳୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ସେଇଟା ବେଟର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଶୀତ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ଆମର ଓସ୍ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ପାଣି ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ତ କରିବେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ା ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ସେଫ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା କରିବିନି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ କିଛି ନେଇ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ବାଏ ବାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଫଲୋ କରିଦେବେ ପୁଣି ଆଉ ଏମିତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ